Kung vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐊𝐴𝐾𝐃 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴𝐾𝐃 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tingin tagali mabayad sa tusyon mo. Oh, galit, diriyo. Ay, dali na. Centum Plus Herbal Oil. Jenny Abellion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko. Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desmenoria. No more. Centum Plus Herbal Oil. Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubtob Biyernes, Las 10, tubtob Las 10:30 sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong nakasanton vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Chronic pain? Ang sakit. Mag-Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Bibili sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Palira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo. Thank you. O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Padayat na ko buwas ah. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo. Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting!
XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:07 na mga katropa. Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo! Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:08 na mga kabanan mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mga kabanan mga katropa dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Edeng XFM Radio Patrol Iloilo. Pation kami sa inyo mga radio pagi sa FM ba ng amon nga frequency 100.7. Amaning frequency sa una sang Z100. Subong makabayan mga katropa, ginapanagyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Ang muna makabayan mga katropa, nag-operate sang XFM 100.7 Iloilo mga katropa, mga kabyanan. Kamusta naton sa mga kauturan naton mga katropa? Yari kita mga kabyanan sa ikad-20 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Kadasig lang sa panahon na, gagay sa sunod na simana mga kabyanan, pag-abot Biyernes tapos naman ang mga inadlaw sang Hulyo, no? Isa ka simana, mga 2 ka simana pa mga kabyanan. Kag makwa naman, mabugto naman ang inadlaw mga kabyanan sang bulan sang Hulyo, kag ang entrada sang Agosto, Sabado nga adlaw. Padayon kayo mga kabyanan gid pa mati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio kag naka-live stream kami kabanan sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag ang amon nga account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makakabanan makapadala sa inyong mensahe kag mga informasyon. Lakip pa ninyo mga pa-shoutout subong nga gabi. Tanang celebrate sang ilang birthday subong nga adlaw mga kabanan, happy birthday. Kag tanang celebrate sang ilang anniversary, happy anniversary. Papanami ako rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Alas 7:10 na mga kabyanan, mga katropa. Bauna gid ka check-in sa ato na program subong si Kagawad Rodrigo Montanio. Ito kalaparanda. Ara dira si Kagawad Rodrigo Montanio sang Barangay Kalaparan Aribalo mayong gabi Kagawad. Kag sa imo dira nga mga pumuloyo sa Barangay Kalaparan Aribalo mayong gabi. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Kamusta naton sila nga mga taxi patrollers, mga drivers sang taxi naton mga kabyanan nga nagalibot subong sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton iya nga mga taxi patrollers, sila ni mga kabyanan nagadulong sa aton sa nagapangunang mga balita kag mga informasyon nga ila maagyan sa paglibot nila iya diri sa mga mayor na dalanon sa Iloilo, lakip man makabanan sa Kabanwanan sa probinsya sang Iloilo mga kabdanan, mga katropa. Alas 7:11 mga kabanan, mga katropa, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Madamo kita sa tarakayan mga kabanan ng mga balita kag may informasyon, balita lokal, balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, lakip mga kabanan ng mga balita sa palibot sang kalibutan. Danagmahal naman mga kabanan ang presyo sang petroleum products bangod mga kabanan sa padayon sining inaway dito ya sa Middle East. Nagabalos man ang Iran mga kabanan sa mga lugar nga napamtangan sang US bases. Pagkatapos nga daw wala gyapon ni mas resolbar, wala gyapon matagan sang solusyon ining away mga kabanan sang Iran kag ang Amerika. Magod kay wala sila magkasugot pa mga katropa sang mga negosasyon. Kay mga demand man niya ang Iran. Ati may mga
gabalos man ang Amerika muna kun nga ang apektado sini mga kabanan ang pumuroyo sa kalibutan mga kabanan mga katropa. Kaya ang tanan nga mga lagyan gaagi dira nga mga barko sa Strait of Hormuz. Amo ning manipot lang ining nga dalan pay diri alagyan sang tanan nga mga tanker nga nagabakal sang petroleum products sa Saudi Arabia. Tindi kagi dito subong sa Strait of Hormuz ginsira naman mga katropa sang Iran ang Strait of Hormuz. May barko mang kabanan nga dawalo ini ka mga barko nga naka-register sa Pilipinas, nakalampuwas no, nakagwa dito mga kabanan sa Strait of Hormuz. Apang masakit sining nga impormasyon mga kabanan dito naman niya sa Black Sea sa Ukraine. May isa ka barko mang kabanan nga may sakay nga mga Filipino seafarers. Ang naigo mga katropa sang drone strike sang Russia. Muna ko nga ang nagakangaba kita subong sa aton yung mga seafarers. Ilabad dito sa mga Black Sea nga may isa ka Filipino nga ginapangita pasubong, no? Kamay pa nga aral lang siya mga kabayanan, makita lang siya, hindi lang matamaan, no? Kamay pa nga aral lang da mga kabayanan na kami isa ka kuan ganim, isa ka Filipino na kuan ang na rescue. Pagkatapos makabanan sang 24 hours nga pag lutaw-lutaw, gamit makabanan ang life boat sang barko nga iginasakyan makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:14. Mga gabi sa aton nga mga taxi patrollers. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton mga kabanan sa aton nga panganagan subong nga gabi. Gina-welcome naman ka mga kabanan sa aton nga programa Headshot. Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Boards, Tibor Morales. Opdan kita ni katropang Alex Saspa, tubto alas 9 ang takna sa mga gabi. Lakipin mga kabanan ang aton sining nga news center personnel. Opod kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabanan mga katropa. Mainit karon nga istoryahan ang Day 7 sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos mga katropa na pagwa sa isa ka ruling ang impeachment court. May kaangtanan si makabanan sa gina manifest ako gina-request sang prosecution nga isabpina ang bank record, ang BIR tax record, nakitman kabanan ang Anti-Money Laundering Council record ni Vice President Sara Duterte kag ang iya sining gabana. Tinagpagwa makabanan sa ruling ang impeachment court. Ibalon tamang kabanan kon ano ang mga significant sa padayon nga himo nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte kay ang parte sa bank record makabanan ang pag-istoryahan ang article number 2 ang unexplained wealth makabanan ang isa sini sa mga gina-investigar sang aton iyang mga senator judges. Kabrakon nga ang gina-request sang prosecution ang bank record ni Vice President Sara Duterte umpisa sang 2007 to 2011 mga kabayanan, mga katropa. Bangod sila mga kabayanan, may mga sidelights pakinaya sa Senado, no? Ini matapos mga kabayanan nga dala ni Senator Judge Robin Padilla ang parte bala sa balita nga kundi ginpasumon sila, no? Ginpasumon sila makabanan sang ombudsman. May kaangtanan bala ini mga katropa sa tubalang pag natabo tubalang nga pag may linupok tubala sa Senado, sa Senate building nga resulta makabanan sang may pagwa sang warrant of arrest batok kay Senator Bato de la Rosa. Tingin ako sarad makabanan si Senador Robin Padilla nga isa siya sa ubay o kung nagpamaagi nga nagkapanagyo dito sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa.
Di ba kung ma'am kabensini ang nag-investigar ang ombudsman? Diyos ta karon. Ginapa-submit o kung sabat sila may kagtanan magkabalan sa akusasyon. Tigin hambal ni Senator Robin Padilla, siya hindi nakagagin balita makabanan nga wala sa kuno makasubmit sang iyang counter affidavit. Tigin ginsingit sa subong iyang adlaw nga impeachment hearing. Parte sa 𝐷𝐿𝐴 ibang tinion nga siya hindi matuod nga wala kuya ka submit sa akon nga sang akon iyang sabat account counter affidavit siya nakapadala ako tuya sang counter affidavit ko siya bagay pa siyang ipakita itong papel nga mo konong original makabanan nga gin-submit niya ang iyang counter affidavit. Tinagari ang makabanan si Senator Erwin Tulfo. Ang dapat kung tani iya nga proceedings nakapertiniser niya siling niya para kay Vice President Sara Duterte kay impeachment proceeding niya mo. Hindi niya paggalamuran iya sa paday nga mga nga bagay iyang irrelevant sa sining nga proceedings. Tinag-roll makabanan si presiding officer si Senator Erwin o si Senator Chis Escudero kagagin repair ini makabanan sa Senado no pag bukas abis ang Senado pag-resume sang Senate sa Sigla 27 kay ma-deliver sa iyang State of the Nation Address si President Bongbong Marcos. Amo man na makabanan ang pag-resume sang lower house kag upper house ang Senado kag ang House of Representative makabanan. Ti nagpagwa sang ruling si Senator Presiding Judge Chis Escudero nga i-refer ini makabanan sa Senado magbukas sa masunod nga Lunes. Ang oras mga kabinan diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:20 na mga kabinan mga katropa. Madayong kapag pamati diri sa Headshots, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Ilo. Headshot. Samtang diri sa balita lokal mga kabanan, parte ini sa natabo to sa Pontevedra. May isa ka pulis nga nagaranggo sang kapitan bao na tiruhan no, sang suspect dito iya sulod sang bidyokihan sa isa ka barangay dito sa Pontevedra Capiz. Bawla gini kapiparar ang biktima. Golpe lang makabanang ngagin tiro siya sang ginatudlo sa mga makabanang nga suspetsado nga daw suspect ini kuno sang pagpag-hold up man dira sa Pontevedra Capiz. Ato karon makabanan ni banoon kon ano gid ang natabo sini. Kung nga ang natiruhan siya, kay ang report pa kabanan, ngayon commander sang First Mobile Force Company nga nabase dito iya sa Capiz. Nagkwad ni kuno kadto dito sa bidyokihan sa invitasyon sa tag-iya sang bidyokihan kay Manyapon. Tigol pilang kuno man kabanan nga may nabatian nga ang iya kay duwa sila mo tatlo sila duwa ang iya personal nga upod gulpin ako nun batian sa iya upod nga madang kabala may nagkrang sang pusil
tigin nagmunog ani kuno ang iyang upod sa tag-iya sang video kihan siya dabay nagkrang na po sila. Tumindog ini makabanan ang Mobile Force Commander sang first mobile group dito ya sa probinsya sang Capiz pagtindog ya pinusdakan sa dayon. Igos dughan kag sa ulo way kabarutmot makabanan gindala ini sa Bailan Hospital apang ini makabanan ang gindeklarar nga dead on arrival. Nakalapot ini nga balita makabanan sa Campo Delgado may ara nga reaksyon ang Campo Delgado paagi makabanan kay Police Brigadier General Randolph Tuanio mga kabyanan mga katropa. Samtang ang duwa ka upod sining suspetsado isa na dakpan, kag isa pa at large subong na-recover ang motor nga gingamit nga getaway vehicle. Ibalon tabi kung ano ang pinakaulihing investigasyon makabanan sa Pontevedra Municipal Police Station. Di matapos kasubong gid lamang nga hapon, ginparelib nga hepe sa Pontevedra Municipal Police Station ang Chief of Police mga kabyanan, mga katropa. Kaya daw ang hambal sang Campo Delgado daw pigaw kuno ang kampanya sa Pontevedra Municipal Police Station, may kaangtanan sini sa nagadalasang mga pusil sa ilang lugar, mga kabyanan, mga katropa. Samtang diri sa ato, no, nagaproblema gyapon ang halos sa kalabanan, no, ining parte bala sa mental health program sa mga kabataan. Isa ini ka problema, no, sa susyudad naton makamoto sa dito sa Bohol, dito sa Tacloban, no. Ini matapos makabalang nga nagpanglutang to yung duwa ka mga estudyante tindiri sa aton sa Iloilo. May estudyante man grade 9 nga nagadala sang pusil may gani kay nakita ya sang akong grade 11, no, nakita ya makabanan sang gwardiya na konpiskar ini ang isa ka 38 kalibre kay man ginagam kaya kuno preparasyon niya kay manigabuli sa iya timako muna ti sa gyapon makabanan ka mga problema ini ang mental health mga katropa sa aton sining mga kabataan subong ang nagagwa karon nga mga rason. Dito kay nasa coordination meeting sang Prime, isa ini ka programa makabanan sang provincial government. Agod matutukan ini ang problema sa mental health bala. Bangod sang influensya sa social media kag ining artificial intelligence bilang AI. Subong niya mo ning isa sa mga giya sa atong kabataan. Subong I don't know kung magsiling nato ng giya ini kay daw naghatag sa influensya sa kabataan. Subong pamangkot ka lang sa computer, sabton ikaw sang AI to panggid ang insakto gid ang sabat niya pinakadlaw sini ang panguna sini sang mga workforce diri sa kalibutan amo ang robot mga muni. Kaya nagpatawag sa coordinating meeting ang Provincial Social Welfare and Development Office pagi kay Mr. Cuarte Mangkabanan amo ang OIC sa PSWDO mga kabyanan, mga katropa. Ang oras alas 7:26 na makabanan sa gihapon kay isa mga katropa nagkatabo ini ang problema. Ilabanagid kon may mga pamilya bala kita nga nagabastyag sang balatian. Kay man subong ya ma-hospital ka lang libog ulo mo kon di ka makuha sang imo ya pang down kay nagarequire gid gidayon ang mga private hospital nga ang down payment di mo pabatunon sang private hospital kon la ka down payment. Although nga bay layi ini nga ginabawal ang pagsukot sa down payment o galing kay gina-require gid sa mga hospital. Tigalibog ulo naton kay nabadagid ko wala sang bakante sa mga public hospital ti ang kalabanan sini hambal ang doktor siya ti ang open tong hospital siya private to. Ati may kami mo kahit para lang masalbar ang imo sini nga himata.
Para balikaw kita makabanan sa mga baratian, labadigin ni mga viral kag mga bacterial infection, kay isa ni makabanan sa mga problema subong, no? Kay subong sipunon ka lang, ubuhon ka lang, dugay pag pa-check up mo doktor ang result sa imo yang laboratory pneumonia nga community acquired. Para ni marikaw kita makabanan sa mga baratian nga dala ining sang virus kag bakterya, maginom kita makabanan sang premium D3 kaman ang premium D3. Gin pa epektibo sa subong nga panahon nga usong ubo sipon hilanat kag trangkaso. Hindi natin mapabayaan atong lawas maigo sining nga baratian proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 meron sa nga vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Ang premium D3 meron siya nga antifungal kag anti-inflammatory properties nga maka bulig ini makabanan sa gakwan ba ng mga panit tablang gakororinot na. Dako sa bulig gali sang premium D3 man kabanan kay ini siya puno sang vitamina, minerals, protina, kamay 110 klaseng antioxidant. Kamaning nega-delay sang aton nga skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mga gabi kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Good evening mga katropa. Hambal ni Rodolfo aton sining taxi patrollers sa mayang gabi. Kay Rodrigo Montaño mayang gabi. Rodolfo Onasin Dilapos Jr. sang Hydra Taxi mayong gabi. Kag sa tanang sa tanang mga drivers sang Hydra. Kag ang aton nga mga taxi patrollers mayang gabi. Kay Mami Riricabar dira makabanan sa Florida, USA. Kag dira man kay katropa Vibes Kanayunan dira sa Leon. Good evening katropang Phoebe. Pa-shout out lang kami diri sa Maymay Bukuhan. Ay arak anda subong Maymay na okay. Arak man subong da no sa Maymay Bukuhan. Kon mag-jogging ka mo, pangitaon nyo da si Vibes Kanayunan dira sa Maymay Bukuhan. Kaya ako makapasigurado nga matamis ang butong sang Maymay sa Bukuhan. Kay RB Chris Casiris mayang gabi, kag kay Idna Puray dira sa Ribalo mayong gabi. Salamat gid. Pagbalik natin magkabanan aton istoryan ning parte sa nang-enrolling sa impeachment court. May kangtanan magkabanan sa manifestation kag request sang prosecution nga nagpresentar makabanan amo si Attorney 𝐶𝐄𝐀𝐃 no nga naga-request sa pagpasampina sang bank record, tax record, AMLAC record ni Vice President Sara Duterte kag sang iya kabana. Di subong nga hapon makabanan nagpagba sang rolling ang impeachment court. Wala sa payan sila makabanan nga ginadepensahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte kag ginasite man sila ng mga provisions, ginasite man sila ng mga jurisprudence. Agod nga pungga ng pag-release man kabanan sang bank record, sang tax record, AMLAC record, Anti-Money Laundering Council record ni Vice President Sara Duterte kag sang iya nga bana. Kaya ginahambal iyan ni Attorney Michael Powa, kamaning abogado man kabanan ni Vice President Sara Duterte, ngati facing expedition ang ginahimo sang prosecution nga, di wala ko nang specific kung anong mga record tong ilang ang ilang i-request. Kundi, ini naman kabanan ang ginahambal lang nga ang mga tax record, including ang bank record, sang 2007 until 2021. Tibay mga gina-cite man nga mga jurisprudence si Attorney 𝐶𝐄𝐃 no kag nagpagwa makabanan sang iyang nga ruling nga ang impeachment court pagi kay presiding judge
presiding Judge Chess Escudero mga kabanan, mga katropa. Kami ara nga mga luwasin nga mga request may mga gindinay man ang impeachment court. Ano bala ini mga kabanan ang gindinay sang impeachment court? Nga mga dokumento mga katropa nga request man niya sang prosecutor. Ang ginaistoryahan diri ang parte iya sa Article 2. Ining gatawag mga kabanan nga unexplained wealth. Kuno sunod mga kabanan sa prosecution. Pagbalik naton, mga katropa aton istoryahan, dirigyapon sa atong pangalagad sa headshot. Ang oras, alas 7:32 na mga kabanan mga katropa. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. The Secret of Health. Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Gold Live Testimony. Ako po si Rodelyn Tapoya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historya kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health. Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold. Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na
beta-carotene, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bombilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Uulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Amelia. Ipay-lipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant na anti-aging. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight, so stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday na! Casino Plus, Plus, Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para
Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot, alas 7:43 na, mga katropa. Ada ko makapangamin nga pamati diri sa tunang programa Headshot sa gyapon si katropang Phoebe Board Steve Morales. Now, diri kita makabanan sa sining rolling sa impeachment court. Pag-iya kay presiding judge Ches Escudero. May kaangtanan sila makabanan sa request sa prosecution pag-iya kay Attorney Chel Diokno nga ipasabpi na ang bank record, tax record, BA record na, kag ang AMLAC record, Anti-Money Laundering Council record ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana. Madugay man katropa nga nakapagwa sang ruling ang impeachment court. Ini matapos man kabenang gina depensahan ni Attorney Michael Powa, ang abogado man kabenan ni Vice President Sara Duterte, nga kuno ang ginahimo ya sang prosecution amo ang fishing expedition. Kaya wala ko no sang specific nga bala nga date kung ano gidiya bala diin dapit sina ang i-request sang prosecution nga mga record. Kaya ginabutang ila makabanan sa ila sining request nga ining bank record, ang tax record, AMLAC record sang 2007 until 2021. Ti ang balian ni Attorney Pubas, ti ang guwasa na iya daw fishing expedition, wala sang specific kundi gida ang lantawon sang prosecution. Kabahin makabanan sang article number 2, unexplained wealth, sa palayan makabanan nga impeachment trials bato kaya kay Vice President Sara Duterte. Pero ginatindugan makamanan ni Attorney Diokno nga ang impeachment court may arak constitutional authority agod sa pagpasabpina sa bank kag tax record ni Vice President Sara Duterte. Suno makamanan kay Attorney Diokno nga may ara nga constitution o grant of the sole power to try impeachment cases empowers to Senate to bypass confidentiality and bank secrecy laws in pursuit of truth against or regarding alleged
unexplained wealth. Buto man sa makabanan, suno kay Attorney Diokno, kamay ara nga sole power agod magpatigayon makabanan sa impeachment cases. Empowers the Senate to bypass confidentiality and bank secrecy laws in pursuit of the truth regarding alleged unexplained wealth. Plastar ni Atty. Diokno, ako ginsight niya sang 2012 impeachment trial kay former Chief Justice Renato Corona nga ang Senado ang previously nag-summon kag nag-admit man sang bank records, tax record and BIR records documents ni former Chief Justice Renato Corona. Sumulnabi ang isa sa mga depensa sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga fishing expedition. Suno kay Attorney Michael Powa. Ginargyo niya nga ang request sa prosecution satisfy the legal standard of relevance and materiality under sa Rule 21 of Rules of Civil Procedure. Pagkatapos makabalang nga nabatian ang mga argumento sang prosecution kag defense kag interjection mga abisang mga senator judges, nagpagwa sang ruling ang impeachment court pagi kay presiding judge Chis Escudero. May ara nga gindinay ang impeachment court. Pero kalabanan gin-grant makabanan ang request sang prosecution may kaangtanan sa bank record, BIR record, kag AMLAC record. Yari ang person kaina sang pagbasa ni presiding judge Chis Escudero. Now resolve the prosecution's renewed request for the issuance of subpoena ducis tecum dated July 6, 2026. You may seat, counsels. Directed to the concerned banking institutions and Anti-Money Laundering Council. The court begins with the standards governing the issuance of subpoena ducis tecum. These are set forth in Section 3, Rule 21 of the Rules of Court, which provides, among others, that in the case of a subpoena ducis tecum, it shall contain a reasonable description of the books, documents, or things demanded, which must appear to the court as prima facie relevant. Settled jurisprudence has affirmed and clarified these requirements in the 2021 case of Republic versus Sandigan Bayan, dated 2/15/21, where the Supreme Court stated, quote, "A subpoena ducis tecum may be issued if the tests of relevancy and definiteness are satisfied. The court must ensure that, number one, the books, documents, or other things requested must appear prima facie relevant to the issue, subject of the controversy, the test of relevancy. And number two, such books must be reasonably described by the parties to be readily identified, the test of definiteness." In the case of BSB Group Inc. versus Go, GR number 168644, the court stated that evidence is relevant when it bears such a direct relation to the fact in issue as to induce a belief in its existence or non-existence, and when it relates to a collateral fact from which the existence or non-existence of the principal fact may logically be inferred. These requirements are intended to ensure that the subpoena is not used, as mentioned earlier and discussed earlier, as a tool for a fishing expedition as held in Apostol versus Lubingan Rafael, GR number 260640, dated October 1, 2025. We are also aware of the ruling of the Supreme Court in 𝐊𝐚𝐈𝐕𝐄 versus Philippine National Oil Company, GR number L13463, quote, "A general inquisitorial examination of all the books, papers, and documents of an adversary conducted with a view to ascertain whether something of value may or may not show up will not be enforced." However, after a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. This is not the first time that bank records have been examined by an impeachment trial. During the impeachment trial of former Chief Justice Corona, the Senate sitting as an impeachment court granted the prosecution's request for the production of bank records.
In granting that request, the court cited Section 2 of Republic Act number 1405, which expressly recognizes cases of impeachment as an exception to the confidentiality of bank deposits and the rights to privacy of depositors. As to the requested period from 2007 to 2021, the defense's objection is overruled. The respondents' invocation of what they referred to as offenses in term, quote-unquote, in their memorandum, doctrine in Duterte versus HOR, does not avail. First, the documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte v. HOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. As held by the Supreme Court in Concerned Taxpayer versus Doblada Jr., dated 8 June 2005, quote, in determining whether the properties acquired were manifestly out of proportion to the lawful income of the spouses necessarily requires comparing their value with the spouse's salaries, benefits, other lawful income, and revenues from legitimately acquired properties or businesses. Further, in the case of Ombudsman v. Bernardo, GR number 18-1598, quote, respondents' beginning net worth must be considered for purposes of determining whether his disposable income was more than sufficient to justify his property acquisitions and foreign travels for the covered period, and whether he possesses the financial capability to acquire or purchase properties as reported in his SAL-N. Quote, such net worth of the respondent as declared in the statement filed by him or her from the first day of his employment with the government shall be considered as his true net worth as of such date for purposes of determining his capacity for future property acquisitions during his tenure as a public officer. Any unexplained increase in his net worth thereafter may fall within the ambit of the presumption provided for in Republic Act number 1379. The production, therefore, of the records from 2007 to 2021 is authorized strictly for that limited purpose only. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth during the respondent's present term in relation only to Article 2 of the Articles of Impeachment. Now, with regard to the bank records held separately by Attorney Manasseh Carpio and jointly by him and the respondent, the defense's objection is likewise overruled. The respondent's reliance on Republic v. 𝐤𝐢ₐ is unavailing. That case involved only an ordinary civil inquiry into spousal assets that were not statutorily aggregated. On the other hand, Section 8 of Republic Act number 6713 requires public officials to disclose their assets, including that of their spouses. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. Respondent likewise insists on the separate legal personality and distinct right to privacy of Attorney Carpio, but this is likewise untenable. Article 75 of the Family Code explicitly provides, which is why the presiding officer earlier asked the property regime governing them, in the absence of a marriage settlement or when the regime agreed upon is void, the system of absolute community of properties established in this code shall govern. Under this regime, Article 91 dictates that community property shall consist of all the property owned by the spouses at the time of the celebration of marriage or acquired thereafter. Furthermore, the Family Code of personal information requiring strict scrutiny, quote-unquote, citing Zoleta versus Ombudsman. The court, however, in Zoleta did not really use the phrase strict scrutiny but said strict adherence to the Data Privacy Act. Accordingly, Section 16B of the Data Privacy Act expressly states that the right to privacy does not apply when personal information is needed pursuant to a subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits
the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Now, as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondent's connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence, and by her admitted SAL-Ns from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue for their peso-denominated accounts strictly only in relation to Article 2. However, the request directed to banking institutions concerning JTC Group of Companies and 𝐷𝐻𝐿𝐵𝐄 Philippines Corporation are denied. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. As held in Pantranco Employees Association v. NLRC, GR 170689, and Lanuza versus BF Corporation, GR number 174938, the corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established. Absent such proof, these entities cannot be subjected to the compulsory process intended for another. As to the request for subpoena against the partnership of Carpio Lawyers, the same is granted with the following reservation: in adherence to Subido versus Pagante Certeza Mendoza and Binay Law Offices versus Court of Appeals, GR number 216914. The chair notes the practical reality that an examination of a law firm's bank accounts may incidentally disclose sensitive information relating to its clients and legal engagements. The court acknowledges that the partnership and/or the clients of Carpio Lawyers may seek appropriate remedies and to challenge compliance with applicable legal requirements, particularly in light of the potential legal implications, including concerns relating to attorney-client privilege, which may also be raised during the trial proper. Furthermore, the court must draw a legal firm line regarding foreign currency deposits. Foreign currency deposits are governed by Republic Act number 6426, particularly Section 8, which recognizes only one exception to confidentiality: the written permission of the depositor. This is also guided by the President arising from the 2012 Corona impeachment trial. On February 19, 2012, the Supreme Court issued a temporary restraining order in PS Bank versus Senate Impeachment Court, GR number 200-238, enjoining the Senate from opening the Chief Justice's Corona dollar accounts in the absence of a written waiver of the depositor. Accordingly, insofar as the request covers foreign currency deposits of the respondent, her spouse, separately or jointly, as well as the corporation and partnership, it is denied. Such accounts shall be excluded unless and until a written consent of the respective depositors is produced. The court now turns to the records held by the AMLC, or Anti-Money Laundering Council. As to the request directed to the Anti-Money Laundering Council, the same are granted with respect to the respondent, her spouse, and the 19 entities and one partnership for which a prima facie connection has been shown through the pre-marked general information sheets, articles of partnership, and the respondent's admitted SAL-Ns. However, the requests as to JTC Group of Companies and 𝐷𝐻𝐿𝐵𝐄 Philippines Corporation are denied for failure at this stage to establish a prima facie link, the respondent or her spouse and said entities, or any sufficient basis to disregard their separate juridical personalities as previously stated. The defense vigorously argues that AMLC is absolutely shielded from this court's compulsory process by the confidentiality provisions of Section 80 of the Anti-Money Laundering Act, as amended, and warrants that compliance would expose AMLC officers to criminal sanctions for breach of confidentiality. The court, however, finds this argument unavailing. Section 8A regulates unauthorized and arbitrary disclosures by AMLAC personnel. It does not and constitutionally cannot nullify the lawful subpoena powers of the Senate sitting as an impeachment court,
where compliance with the lawful constitutional subpoena is a justifying circumstances that, if at all, would extinguish any penal liability under Article 11, Paragraph 6 of the Revised Penal Code for any person acting in obedience to an order issued by a superior or some lawful purpose. In the landmark case of Republic versus Sandigan Bayan, GR 2322724, the Supreme Court explicitly rejected the AMLC's attempt to quash a subpoena ducis tecum, ruling verbatim, quote, "The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covered and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. The criminal prosecution of such activities would be unduly hampered if we were to prohibit it from disclosing such information. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function under the law." Further, as held by the Supreme Court in Sabio versus Gordon, GR number 174340, by parity explained that statutory provisions on confidentiality and exemptions from inquiry cannot be invoked to deny access to information by Congress in aid of legislation. It is therefore the position of this court that if the Sandigan Bayan, pursuant to its subpoena powers, cannot be denied AMLC records as well as the legislature in aid of legislation, it most certainly cannot be denied to the Senate, sitting as an impeachment court. The defense also vehemently objects to the production of AMLC documents by pointing out to the agency's own printed footnotes, which restrict the reports for intelligence purposes only, quote unquote, and explicitly state they are not to be used as evidence in any formal proceedings. The court, however, overrules this objection. The admissibility and evidentiary weight of documents in an impeachment trial are determined by the Constitution, the rules of court, and the judgment of the impeachment court, not by unilateral disclaimers printed by an executive agency on its letterhead. An administrative footnote or internal intelligence sharing protocol cannot rise to the level of a constitutional or statutory exclusionary rule. While the AMLC's internal protocols are validly designed to prevent premature leaks during ongoing investigations, they cannot legally operate to tie the hands of the impeachment court once the documents are lawfully subpoenaed. Because the requested suspicious transaction reports and covered transaction reports satisfy the threshold of prima facie relevance in tracing the alleged accumulation of unexplained wealth under Article 2, they shall be produced. The defense further invokes the 5-year record retention period under the AMLA regulations. The 5-year period is a minimum mandatory retention requirement imposed on covered institutions. It is not an absolute prohibition against keeping or producing all the records. Accordingly, let AMLC invoke this limitation in its return, which this court shall take into account and inform the parties thereon accordingly, should they be unable to comply with the subpoena. As for the partnership of Carpio lawyers, Section 1 of Republic Act No. 10365, amending Section 3A7 of Republic Act No. 9160, treats as covered persons those, including lawyers, who manage client money or assets, manage bank savings and securities accounts, organize contributions for companies, or create, operate, or manage judicial persons or arrangements. Section 2C of AMLC Regulatory Issuance B No. 1, Series of 2018, adopted on May 10, 2018, and filed on June 13, 2018, expressly reiterates this activity-based rule. The court recognizes the statutory exception for lawyers acting as independent legal professionals, where the information concerns their clients or disclosure would compromise client confidences or the attorney-client relationship. Absent any showing, however, that the particular record sought contained such information or would compromise a protected confidence, the exception cannot be invoked merely because the entity concerned is a law partnership. It protects client confidences. It does not confer a blanket immunity upon every financial record bearing the law firm's name. The request for the issuance of subpoenas for the identified financial records, therefore, pertaining to Carpio lawyers is granted.
subject to the remedies in law and or their legal right to assert a specific claim of privilege over a particular document at the proper time. No generalized blanket invocation of attorney-client privilege should exclude compliance at this time. Therefore, to summarize, the court rules as follows. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio lawyers, and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and 𝐷𝐻𝐿 Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio and lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and 𝐷𝐻𝐿 Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets, and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court. Therefore, the court ex abundante ad cautela, or out of an abundance of caution, hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. The parties are directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for the proper inspection, comparison, photocopying, and or marking of these documents as the case may be. So ordered. Moving now on. BR. The impeachment court will now resolve the prosecution's request for the issuance of subpoena dated July 6, 2026, directed to the Commission or Internal Revenue. At the outset, the presiding officer reiterates and adopts by reference the court's citation of applicable rules regarding the issuance of subpoena duces tecum, which forms an integral part of this order. The foregoing standards are deemed reproduced and shall govern the court's disposition of the present subpoena requests. After examining the records sought, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. However, the court, similarly, requests insofar as it seeks the records of JTC Group of Companies, Philippines Inc., and 𝐷𝐻𝐿 Philippines Corporation. The prosecution failed to establish a prima facie nexus between these entities to either the respondent or to her spouse. The records sought, therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchored their opposition on the Supreme Court's pronouncement in Duterte v. HOR that the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. The argument, as stated earlier, fails because first, the documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional impeachable offenses. This court will not allow it. For the same reasons discussed in the court's earlier order, consistent with the same jurisprudence which are hereby adopted by reference, the court likewise holds that the requested records are sought to establish respondents' financial baseline and capacity only, not to inquire into or prosecute alleged impeachable acts occurring outside the present articles of impeachment. Accordingly, these records are required to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed.
We are also not without precedent. During the Corona impeachment trial, the SALNs prior to his appointment as Chief Justice in 2010 were presented on the January 18, 2012 hearing of the court. Likewise, evidence and testimony concerning properties and transactions before his appointment as Associate Justice were presented before the court on March 13, 2012. Therefore, the production of records from 2007 to 2021 is therefore allowed and authorized strictly for purposes of establishing a comparative baseline only. They shall not be used as proof of another independent impeachable offense. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth during the respondent's present term. The defense's invocation of the Race to the Privacy Act is likewise unavailing. As previously stated, Section 16B of that law expressly states that the right to privacy does not apply when personal information is needed pursuant to a subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of its implementing rules expressly permits the processing of sensitive personal information provided to government public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate and when necessary for the protection of lawful rights and interests and court proceedings. The court is likewise unconvinced by respondents' argument that the issuance of the subpoena will usurp the authority of the BIR under Section 5 of the NIRC. This court is not determining the tax deficiencies or civil liabilities which remain within the province of the BIR. It is exercising its constitutional mandate to determine public accountability under the Articles of Impeachment. Neither does the pendency of a BIR audit suspend or limit the Senate's exclusive jurisdiction to try impeachment cases. The respondent invokes Section 270 of the National Internal Revenue Code to prevent the production of the requested records. The objection is overruled in part. The Supreme Court expressly ruled in Dipad v. Spouses Olivan, GR 168771 that Section 270, quote, of the NIRC obviously does not address the confidentiality of ITRs. It merely penalizes the unauthorized disclosure of taxpayer information, except as otherwise provided for by law. It does not bar the production of the documents. However, the respondent correctly invokes Section 71 and other provisions of the NIRC which recognizes only 3 instances in which a taxpayer's records may be opened for inspection. Number 1, upon order of the President or authorization of the President. Number 2, upon the request of a foreign tax authority with the approval of the President. Or number 3, upon the taxpayer's waiver. Nevertheless, the existence of these statutory limitations does not at this stage preclude the issuance of the requested subpoena. The issuance of subpoena is merely a preliminary procedural step and does not by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. In fact, this issuance is the order that shall set, if at all, things in motion. Upon service, the BIR Commissioner may refuse compliance, very much like what they did with the House, or comply by invoking any of the exceptions under the NIRC as previously mentioned, without a satisfactory showing of faithful compliance with any of the enumerated exceptions. This court shall not receive any subpoenaed records from the BIR, similar to what was done when the sealed box ordered by this court to be returned to them. There is also a precedent during the 2012 Corona impeachment trial. The Senate issued the subpoena and thereafter awaited the return of the BIR Commissioner. The requested records were produced only after the requisite presidential authorization had been obtained, one of the recognized exceptions under Section 71 of the NIRC. The respondent, however, is not without recourse nor remedy. In the event the requested tax records are lawfully produced pursuant to any of the statutory exceptions, the respondent may at the appropriate stage of the proceedings raise any and all objections concerning their relevance, materiality, authenticity, admissibility, and other evidentiary infirmities. The issuance of subpoena should not be construed as a ruling on the admissibility of the documents ultimately produced. On this basis, the subpoena shall therefore be issued and we shall await the return of the BIR Commissioner, at which time the court shall take such action as may be deemed necessary and appropriate. Accordingly, in view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted.
The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and 𝐷𝐿𝐻 Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The Commissioner is directed to make the appropriate return to this court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the Clerk of Court. The court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and/or marking as the case may be. So ordered. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You were seeking recognition earlier. Exhaustive ruling, Mr. Presiding Officer. I won't ask you to repeat it. Okay, nabatian makabanan ang ruling sa impeachment court pagi kay Senator Judge Presiding Judge Chis Escudero. So ang ginapasabpina amo nang ini makabanan ang piso account ang bank account nga piso account ini makabanan ni BP Sara BIR tax record kag ang AMLAC or Anti-Money Laundering Council record mga kabinet mga katropa. Tapos may probiso to ang ginhambal si Senator Chis Escudero nga wala nadugang nga kaso. Kung makita ang dokumento, wala na sa idugang pang kaso mga katropa nga ipatong pagid kay Vice President Sara Duterte. So, parte sa dollar account, wala may establish makabanan sa prosecution naman kung nga gin-deny sa impeachment court. Why pa mahibaluan kung inibala magapadayon ang parte makabanan sa impeachment 1 ang parte sa pag-appear ni NBI Director Matibag kag maging manifest ang prosecution kung sinotong mga natalana buwas nga representar nila nga mga witnesses pero ang sigurado balikan nila ang impeachment number 1 ang parte makabanan sa grave threats kati wala makapungko sa witness stand. Si NBI Director Melvin Matibag makabanan nga mo to masuportar sa statement makabanan ni Agent Kalilong. May kaangtanan sa mga nakuha niya nga record sa Facebook account ni Harry Roque nga nagpamahog, ginaligar makabaling nagpamahog si Vice President Sara Duterte sa kay President Marcos, si asawa nga si Lisa, kag kay former House Speaker Martin Romualdez. Tibalan ito buwas kay ang informasyon makabaling nga daw buwas ipresentar si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos na may duwato ka officers sa Land Bank ang ipresentar buwas sa prosecution. Hindi no kung anong kilabtanan sila, no? Kung bala masugod na ang article number 2 sa alleged makabanan nga unexplained wealth. Nga mo ni ang gin-request no sang prosecution gin-manifest nila nga ipasomon o kung ipasampina ang bank record. I think that's the decision ni ka bank record ka bangko kag may G9 ka gin pahayag makabinan nga entities or corporation kag isa ka partnership kag amo ng record sa BIR kag AMLAC mga kabinan mga katropa.
Ano kung saan ini mga umpisahan ang article number 2. Kasi laban-laban sinibuas tapos nanay si NBI Director Melvin Matibag. Antes mag-proceed siguro sa kuwan sa unexplained wealth nga maring article number 2 mga katrabayan, mga katropa. Kasi kung i-presentar buwas ang officers sa Land Bank, diba si Konda na buwas umpisahan naman ang article number 2 kag ang masunod nga article makaban na mo ni ang parte sa confidential fund. Balon tabi makaban ang kakatropang Bia Joyce Obaldo kung ano ang sequence buwas sa pagpresentar makabanan sa mga witnesses. Kay naminsyon kay na si Director Matibag kag may naminsyon to nga duha ka mga officers sang bangko. Ano na niya yung pisahan ni buwas ang article number 2 unexplained wealth mga kabanan mga katropa kag kay ang BIR record ginapasubmit ini by July 26. Kag July 30 naman ang sampina makabanan sa ang mga dokumento ang gimpasampina sa bangko. O sa numayhan umpisahan ang article number 2 kung masunod pag yung mga article, no? Katropang biya mayang gabi. Katropang boards, sa pagsugod sang ikapito nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, una nga nagpabutsyag sang iya kasubo si Senator Judge Robin Padilla angot sa reports nga wala ini nagasunod sa rules. Sunod kay Padilla, nga nag-comply man ini sa legal process, lakip na diri ang pag-file sang counter affidavit sa Office of the Ombudsman may kangtanan sa reklamo nga obstruction of justice. Dugang pa sini katropang boards nga hindi lamang siya magsunod kun ini ang ICC bangod wala siya sang plano nga magpasakop sa tribunal. Nagugat ang manifestation sang nasambit nga senador sa nangin pahayag ni Ombudsman Boying Remulias nga napaslawan ini sa pag-sumiter sang counter affidavit sa obstruction of justice case nga gin-file batok sa iya. Sunod nga nagtindog si Senator Judge Erwin Tulfo nga kag nangabay sa mga kaangay nga senator judges nga kun mahimo hindi paggamito ng oras ang Senate Impeachment Court para sa personal issue bangod hindi ini ang proper forum para sa among nga butang. Sunod kay Tulfo nga ginabutang ang ini nga oras para kay Vice President Sara Duterte kag sa depensa agod ipakigbato ang akusado. Kada minuto, kada oras nga nagakauyang katropang boards ini ang isa ka injustice para sa Vice Presidente kag sa iya pamilya dugang pa ni Tulfo. Nangabay man ini sa mga kaangay nga senador nga magsunod sa Senate rules kag kung kinahanglan nila nga mag-explain kag ipakigbato ang ila kaugalingon, pwede nila ini mahimo sa press conference sa diinyara man ang Senate media. Ginsabat naman ni Senator Judge Alan Cayetano ang nangin pahayag ni Senator Tulfo sa diin sunod diri ang mga issues nga nagaapekto sa integridad sa impeachment court kag sa ilang mga miyembro ang importante man sa proceeding. Samtang sa pagpadayon sa trial, gindepensahan ni House Prosecutor Representative Chel Jokno ang request sang prosecution nga ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte sa diin sunod diri nga tuman ka importante ang mga dokumento sa aligasyon nga unexplained wealth sa articles of impeachment. Payag ni Jokno nga ang ila gina-request ang kinahanglanon agud ma-establish ang complete financial picture sang Vice Presidente. Ini ang nanginsabat sang nasambit nga mamalida sa concern ni Senator Judge Joel Villanueva ang request sang prosecution ang posible mangin fishing expedition. Dugang pa ni Jokno katropang boards nga ang statement of assets, liabilities and net worth o konsalan ang nagahatag lamang sang snapshot sang manggad ni Duterte bilang isa ka public official, samtang ang income tax return ang wala nagapakita sang full extent sang financial transactions. Nag-oppose naman diri ang depensa bangod sa pagbawal sa pagpagwa sang among impormasyon kag kakulangan sini sa direkta nga kaangtanan sa alegasyon sang unexplained wealth. Sunod kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, hindi automatic nga katumbas sang manggad o net worth ang mga transaksyon sa AMLC records. Samtang
Sa dugang pangabalita national, gin-dispute ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang interpretation ni Senator Judge 𝐷𝐢𝐭𝐡 sa impeachment rules. Sa diin sunod diri nga ang Rule 6 ang nag-apply lamang sa mattering involve ang ebidensya kag hindi sa privileged speeches. Ginpangabay man ni Pangilinan ang mga kaangay sini nga senador nga hindi pag-abusuhon ang liberality sang korte pinaagi sa pagdala sang issues nga wala sang kaangtanan sa impeachment trial. Sang ulihi katropang boards ginrule ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero nga magpabilin sa record ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla sa diin ini ang pagatalakayan sa regular sessions ng Senado. Antas matapos ang ikapito nga adlaw sa impeachment trial sang Vice Presidente, naghimo sang ruling si President o kon si presiding officer Cheese Escudero sa diin gingrant sa ang motion sang prosecution nga ipasabpina ang bank, tax kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kag sang bana sini nga si Man Scorpio. Wala diri nalakip ang documents para sa foreign currency deposit accounts kag iban nga corporate entities. Sakop sa ipasabpina sa impeachment court ang bank records sa mag-asawa halin sang 2007 tubtob 2021. Buwas katropang boards Hulyo 21 natala na nga i-present sang prosecution ang ila testigo nga si NBI Director Melvin Matibag. Samtang sa dugang pagid nga balita national ipatuman buwas Hulyo 21 ang big time oil price high kasunod sang re-escalation sa tunga sang United States kag Iran sa Middle East. Sa sunod sa Department of Energy nga ang maximum nga permitted price adjustment sa subong nga semana amo ang mga masunod sa gasolina 3 pesos and 65 centavos per liter. Sa diesel, 10 pesos and 68 centavos per liter. Kag sa kerosene gas, 11 pesos and 77 centavos per liter. Samtang, sa dugang pagid nga balita, posible nga ipatawag sa National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano sunod kay NBI Director Melvin Matibag. Kunay balungan nga umpisa na nga nag-investigar ang ahensya sa ginapayag anomalya sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Apang ginpayag ni Matibag nga inipa ang depende sa testimonya sang iban nga mga testigo. Samtang ginpayag man ni Matibag nga sila man ang mag-imbtar angot sa ginaligar nga flood control project sa Taguig. Sa diin sunod kay Matibag nga sang 2022 mayari ini sa mga project nga posible related sa top 15 contractors. Dugang pa ni Matibag nga posible may ihambal diri ang publiko angot sa timing apang si Senator Panfilo Ping Lacson na mismo ang nag-raise ang issue sa NBI sa pag-umpisa sang ila investigasyon. So for katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy, Subalo XFM News. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o konviktado? Absuelto o konviktado? Mula Pari hanggang Hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o konviktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM nationwide.
bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐷𝐿 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐷𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. That song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sang isa ka simana nga kapudloy sang pagpinto. So bagit kisaklero sang nag-inom ko sang Sister Pain, minutes na ginag-agi nakatindog na ko dayon diretsyo kag makalakas. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. O si Bethany Astrid Soliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Uy sa akon nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga 𝐻2 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8:35 naman kami mga katropa. Tikay na may mga sidelight to iya ang impeachment proceedings mga kabinan. Ini matapos nga nagatindog iya si Senator Robin Padilla kag naghambal sa iya nga hindi matuod ang ginpagwa ko nga balita sa nini Ombudsman
Remulla nga wala sa kuno kasubmit siya sa iyang counter affidavit sa obstruction of justice nga gipasaka sa iya. Ini matapos makabi nga ginapahayag nga nangin parte si Padilla sa ginaligar makabi ng papapalagyo kay Senador Bato de la Rosa. Tigin pasabat ini siya sa ombudsman kagin pahayag makabi ng makatropa ni Ombudsman Remulla nga wala kuno iya maka submit sang counter affidavit ini makabenan si Senador Robin Padilla. Tigin kwanto ginkuha nga timpo ni Senador Padilla sa pagpatag. Yari makabenan ang statement ni Senador Padilla kag inisya ang ginsupo naman ni Senador Erwin Tulfo mga kabyanan mga katropa. Merong mahal na saksi dito. Pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Okay, nabatian si Senator Padilla. Sino ba tood na siyang mga ginbalita siling nga kaginhambal nga wala ko kasubmit sa ako niyang counter affidavit Siya ti arihon, may papel ako siya gagapakita sa inyo. Di ba to, bagas kamera, siya aring original Tikibot ang tanan niya wala, irrelevant niya sa impeachment proceedings. Ang ginestoryahan. Kaya ang ginadebatihan ito parte sa impeachment sa mga dokumento kag mga ebidensya nga mga jurisprudence may kaagtanan magkabinan sa ginabaisan kung bala ipasampina ang mga dokumento sa BIR, sa bangko kag sa AMLAC. Tigol pa lang nga nagdumdum yan ni Senator Judge Presiding Officer si Sekretary nga may kaangtanan gihapon niya sa ginabaisan nga mga jurisprudence gali kay lain. Tiboto nga nagtindog iya si Senador Erwin Tulfo. Siya tikanugon sang oras tadi nga gusto tama padali manggani sila niya ang pagresolbar sa isang kaso nga ini
partiya sa Vice President. Ari ang pagsabdong kay na kung pagwa man sang iyang ibubunot ni Senator Judge 𝐷𝐕𝐄 Tulfo. Problema po, labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito. Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here, na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Senate Judge President. 𝐷𝐕𝐄 Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman. Napatiyan mo kami si Senator Judge 𝐷𝐕𝐄 Tulfo. May punto man siya, no? Kasi inayama kami na nakarobe sila mo.
kagang katuyuan sila mo ang pag talakay sang impeachment complaint against Vice President Duterte. Hindi niya disciplinary sila. Abri galing ipagkasuksok sila sang rob kaya ginatawag silang mga senator judges. May punto man si Senador Erwin Tulfo kay nga sa ligad to eksakto ng pati-patian niya si Senador Alan Peter Cayetano. Ito lang yung sabat itong bali yan ni NBI Director Matibag siya nga investigaran to balang parte sa Coldron ang sa Southeast Asian Game to bala sang 2019 sa Pampanga to balang pinatong balor sang Coldron ng kaldero balang ginasindutan na bala sang atlet bala nga naghambal man siya mga tinaon si Senador Alan Peter Cayetano. Tikidag isunda naman ni Senador Robin Padilla kati niya parte sa ila yang sabat parte sa ginpahayag yan ni ombudsman. Rimulya siya ti wala kasabat iya sang somon ini si Senador Padilla. Siya hindi na matuod niya ang mga impormasyon na siya pati siya mga media nag-aupod. Di, ano man abing source sa imong impormasyon, kay ang gahambal may kabanan amo ang mataas ka opisyal sa ombudsman, di ba na? Na-resolve din kay na nga ang pareho sila nga mga sitwasyon, i-refer ini sa Senado. Sa tion nga mag-convene sila, mag-resume sila by July 27. Hindi na daya pag-ilakot iya mga daya nga mga istorya kati para na iya sa impeachment trial mga kabayanan, mga katropa. Ang gani sa aton mga senador dapat nga tabahay lang kita. Dapat nakafocus inyo sining paminsaron. Focus perming paminsaron ninyo, hindi ka man blood. Kinagatalang kamo sa inyo sining mga script da kung magsagi ka mapahay blood. Inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sa antioxidant properties ng mga kabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis kag high blood. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo agud makalikaw kita makabanan na sa man kaning lain sining nga mga blatian makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes na may ning Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga diabetes na bala inom bala kamo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mga kabiyanan, mga katropa. Kung kapangita kamo sang kape nga namit na kag-healthy pa, inom kamo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga makalikaw kita sa tanan nga balatian kag labi na sa mga hormonal imbalances balang mga partner ninyo din mga arabuton. Maimna bala sang Santon Plus Coffee Mix. Kag sa mga lalaki pare sa aton, madam nikaw kita sa mga balatian ng prostatitis, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras alas 8:49 na mga kabiyanan, mga katropa. Bahaw sa bunang gabi, may ginapatigayon sining magipatigayon mga kabiyanan nga bypass ang Iloilo City Drug Enforcement Unit, no? Kwan ni ko, no? Ang nadakpan ko daw, isa ini ka instructor, ano man? Instructor sa din eh. Daw instructor ko sa crime ni ang tuod ni ang nadakpan sa drug bypass operation dire sa Lapos area mga milyon ang balor sang Cebu na recover makabadan sa sining drug bypass operation. Subong gid lamang gabi mga katropa dire sa Lapos area.
part-time criminology instructor ko nini dakop sa dagbay bust operation sa Nandone State Lapos. Bao mga 200 grams ang nakuha sa iya kuno nga shabu gabador sang 1.3 million pesos. Ang subject amo si Jean Marca, 37 anyos, kag residente sang Nandone State Lapos, mga kabyanan, mga katropa. Alas 8:51, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Magtumar sa isa kapsula. Siguradong mas manami mabakod inyong relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa 6 Life. Ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. May gabi dira kay Migomar Sanillo sa General Santos City. Kagadiraman sa kay Ryan Mondihar. Good evening, shout out lang sa Mondihar Ibrio family diya sa Maradyuna. Thanks gid. Salamat gid kay Nyok Jinjin. Galantaw live si Noki Boy sa Puaw. Puaw katropang board sa Noki Boy. Kamusta? Way kabutwa Noki Boy aw. Haring kay Nyok Jinjin. Galantaw live si Noki Boy sang Puaw. Salamat gid kay Nick Espinosa mayang gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong sa programa mo. Salamat gid kay Bingbing. Salamat gid kay Emily Alteliero mayong gabi. Gapamati Subong sa aton nga program. Wala kita makaben sa panahon diri sa aton pangalagad sa headshot. Balik kita buwas diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Board, Steve Morales sa XFM News. XFM. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Kita sa sakit na mong kalitra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa mong lugar. Ang pingi ang sarili kay mauray kapital. Palit aning herbal capsule mapi itumar. Mintas sa'yo pa kung mahimo magpalayo. Ayaw hulatangan na apay mahitabo. Lisod ma-hospital, ayaw pag-abusar. Santon Gold Herbal Capsule, lami kay natural. Tahi ang pamilya ni mo. Ang virus karon katag kayo. Katag kayo. Dirita inom sa makaayo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian masulbag. Bukol, sarang tunawon. System tumor, Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado, Santon Gold Herbal Capsule. May alivio, Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga eksperto. Santon Gold Herbal Capsule. Ka-epektibo. Santon Gold ka-epektibo. Sa mga talagsaong sakit, makahatag kong alivyo. Tirnita ka nila tumara kung gusto kang maayo. Kaysa panahon karon pagkaalisod ang mga sakit-sakit sa ulo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian masulbag. Santon Gold Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon. System tumor, Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado, Santon Gold Herbal Capsule. May
oras karon katag kaayo. Ang mga bukol ko sarang kunahon. System tomorrow Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado Santon Gold Herbal Capsule. May alivio Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga eksperto. Santon Gold Herbal Capsule. Ka-epektibo. Santon Gold Live Testimony. Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Ako si Lilian R. Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Uy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-enter man sa Santon kag XFM libu-libo pa premyo. Salamat din. O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga 𝐻𝐿 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. XFM. XFM. Anong bawat Pilipino, tropa mo, katropa kong XFM. Tropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM. Hala, ka-exciting! Mga katropa, exciting!
the color of them wonderful starry steal my breath. And emeralds from the mountains thrust towards the sky, never revealing their depth. And tell me that we belong together, dress it out with the trappings of love. I'll be captivated, I'll hang from your lips instead of the gallows of heartache that hang from above. And I'll be your crying shoulder, I'll be love's suicide. And I'll be better when I'm older, I'll be the greatest fan of your life. And rain falls angry on the tin roof as we lie awake in my bed. And you're my survival, you're my living proof. My love is alive and not dead. And tell me that we belong together, dress it out with the trappings of love. I'll be captivated, I'll hang from your lips instead of the gallows of heartache that hang from above. And I'll be your crying shoulder, I'll be love's suicide. And I'll be better when I'm older, I'll be the greatest fan of your life. And I dropped out, I burned up, I fought my way back from the dead. Tuned in, turned on, remember the thing that you said. I'll be your crying shoulder, I'll be love's suicide. And I'll be better when I'm older, I'll be the greatest fan of you. I'll be your crying shoulder, I'll be love's suicide. And I'll be better when I'm older, I'll be the greatest fan of your life. The greatest fan of your life. Fan of your I hear you're taking the town again, having a good time with all your good time friends. I don't think that you think of me. You're on your own now, and I'm alone and free. I know that I should get on with my life, but a life lived without you could never be right. As long as the stars shine
days just won't go away. Loneliness found me. Looks like it's here to stay. I know that I ought to find someone new, but all I find is myself, always thinking of you. As long as the stars shine down from the heavens, long as the rivers run to the sea, I'll never get over you getting over me. Well, no matter what I do, each night's a lifetime to live through. I can't go on like this. I need your touch. You're the only one I've ever loved. And as long as the stars shine down from the heavens, long as the rivers run to the sea, I'll never get over you getting over me. Never get over you getting over. Never get over you getting over. Never get over you getting over me. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.